السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں۔ مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمتوں میں دیے گئے تحفظات پر سختی سے عمل آوری کی ہدایت، تمام محکموں کو حکومت کا میمو۔ ریل روکو احتجاج کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی، ڈی جی پی کا انتباہ۔ متنازع ہندی فلم اذاں کی ریلیز رکوانے حکومت اور پولیس سے مجلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی۔ ہڑتال سے دستبردار ہو جانے کی صورت میں ملازمین کے مطالبات پر غور، چیف منسٹر کا تیقن۔ احتجاجی ٹیچرز کے ساتھ بھی حکومت کی بات چیت ناکام، ہڑتال جاری رکھنے ٹیچرز تنظیموں کا اعلان۔ اور پسماندہ طبقات کو ساتھ لے کر جدوجہد کرنے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو صدر مجلس کا مشورہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی حکومت نے تمام محکمہ جات کو سختی کے ساتھ ہدایت دی ہے کہ وہ تعلیم اور ملازمتوں میں مسلمانوں کو دیے گئے 4% تحفظات پر عمل آوری کو یقینی بنائے۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید محمد احمد اللہ نے اس سلسلے میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی تھی۔ انہوں نے بعض محکموں اور شعبوں میں 4% مسلم تحفظات پر عمل آوری نہ کیے جانے کی شکایت کی، جس کے بعد محکمہ بہبودی پسماندہ طبقات کی جانب سے ایک میمو جاری کیا گیا۔ ریاستی وزیر نے تمام مسلم طلباء اور امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ BC ای زمرے کے تحت جو تحفظات اور سہولتیں دی جا رہی ہیں اس سے استفادہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت نے مسلم تحفظات کی میعاد میں 10 سال کی توسیع کی ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود نے چیف منسٹر سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ آندھرا پردیش حکومت اقلیتوں کے مفادات کا تحفظ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسانوں کو صرف 6 گھنٹے برقی سربراہی سے فصلوں کو ہونے والے نقصان پر رپورٹ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ کنووں اور بورویل سے کاشت کی جانے والی فصلوں پر خصوصی توجہ دی جائے، کم از کم 6 گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ ریاستی حکومت نے تیقن دیا ہے کہ اگر سرکاری ملازمین ہڑتال سے فوری دستبردار ہو جائیں تو وہ ان کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے گی۔ کابینی ذیلی کمیٹی اور سرکاری ملازمین کے درمیان ہوئی بات چیت سے چیف منسٹر کو واقف کروایا گیا۔ چیف منسٹر نے ہڑتال سے فوری دستبرداری کی شرط پر مطالبات پر غور کرنے کا تیقن دیا ہے، تاہم باوثوق ذرائع کے بموجب حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ جیو 177 سے دستبرداری حکومت کی دسترس سے باہر ہے کیونکہ یہ عدالتی احکامات ہیں۔ البتہ حکومت اس سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل سے بات کرتے ہوئے ضروری اقدامات کرے گی۔ چیف منسٹر نے RTO واقعے میں سوامی گوڑ کے خلاف پولیس کارروائی کی مکمل تحقیقات کروانے سے اتفاق کیا۔ اس موقع پر وزیر لیبر ڈی ناگیندر نے کہا کہ حکومت ملازمین کے مطالبات پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت جلد JSC قائدین کے ساتھ بھی ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے حکومت اپنا موقف ظاہر کرے گی۔ ఈరోజు ఎంతోమంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది। ఈ పక్కన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ సమ్మె వల్ల పేరెంట్సే అంటే పూర్తిగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలే ఈరోజు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారనే విషయాన్ని ఒకటి, పేరెంట్స్ సుమారు 500 మంది ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వచ్చి రిప్రజెంట్ చేశారు। అన్ని ప్రాంతాల్లో ఇదే రకమైనటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం అవుతుంది। ప్రత్యేకంగా ఈ గ్రూప్ 2కు సంబంధించి గతంలో కూడా SI ఎగ్జామినేషన్స్కి మనం పోస్ట్పోన్ చేయమని అడిగాము, కానీ SI ఎగ్జామ్ రాసినందుకు ఎంతమంది తెలంగాణ పిల్లలకు ఈరోజు ఉద్యోగాలు వచ్చాయనేది మనం అర్థం చేస్తాం। RTC సమ్మె కానీ రైల్ రోకో కానీ ఇది వాళ్ళకి ఆటంకం కలుగుతుంది, వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం పోవాలంటే ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి। ریاستی حکومت نے ریل روکو احتجاج کے خلاف سخت موقف اختیار کر لیا ہے۔ DGP دنیش ریڈی نے ریل روکو احتجاج کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے پھر ایک مرتبہ یہ انتباہ دیا کہ 3 روزہ ریل روکو احتجاج کے دوران اگر تشدد یا املاک کو نقصان پہنچایا گیا تو پولیس کی جانب سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے DGP نے کہا کہ احتجاجیوں کے خلاف ریل ایکٹ کے تحت کیس درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انڈین ریلوے مرکزی حکومت کی پراپرٹی ہے، اس طرح بار بار ریل سروسز میں خلل اندازی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
ریاستی حکومت اور محکمہ ریلوے اس طرح کے احتجاج کے اعلان سے برہم ہے اور اسے ناقابل برداشت قرار دے رہے ہیں۔ ڈی جی پی نے کہا کہ ہم کسی احتجاج یا تحریک کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ تحریک یا احتجاج جمہوری انداز سے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ریل سروسز سے عام آدمی، کسان، سرکاری ملازمین اور دیگر لاکھوں افراد استفادہ کرتے ہیں۔ اس طرح بار بار ریل روکنا ٹھیک نہیں ہے۔ ریل ایکٹ سیکشن سے ان کو ہینڈ کرنے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، بہت سیریس نان بیلیبل سٹرینجنٹ سیکشنز ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق کم سے کم 10 سال اپ ٹو لائف امپریزنمنٹ تک ہے اس کا پنشمنٹ جو ہے۔ سو اس لیے میں ایک بار دوبارہ اپیل کرتا ہوں سب سے انڈیفینٹلی ڈیفر کرنے کے لیے، یہ سب کے لیے اچھا ہوگا۔ ہم ویسے تو اسٹیشن اپروچ کے لیے ہم کوئی اعتراض نہیں لیتے، لیکن ایسا لا کو ہاتھ میں لینا اچھا نہیں دکھتا کسی کے لیے، اس لیے انڈیفینٹ پوسٹ پون کرنا سب کے لیے اچھا ہے۔ سر جیسا کہ آپ لوگ نے آپ کے ڈپارٹمنٹ ریاستی حکومت نے موافق تلنگانہ تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ریل روکو احتجاج منسوخ کروائیں۔ سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریاستی وزیر لیبر ڈی ناگیندر نے کہا کہ گروپ 2 امتحانات کے پیش نظر ریل روکو احتجاج کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے تلنگانہ کے طلباء کو نقصان پہنچے گا۔ ناگیندر نے یہ بھی کہا کہ ہڑتال کی وجہ سے طلباء کی تعلیم پر کافی منفی اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو ضلع واری تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے کئی امیدوار گروپ 2 امتحانات لکھنے والے ہیں، اس لیے ریل روکو احتجاج کو ملتوی کیا جانا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دیگر پسماندہ طبقات کو ساتھ لے کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ صدر مجلس نے ناندیڑ کے دورے کے موقع پر اردھاپور میں مسلمانوں کے ایک زبردست جلسے عام سے خطاب کیا، جہاں مجلس کی جانب سے 3000 سے زائد مسلم طلباء و طالبات میں تعلیمی کٹس تقسیم کیے گئے تھے۔ ریاست مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں 3000 سے زائد مسلم طلباء و طالبات میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تعلیمی امداد تقسیم کی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس موقع پر منعقدہ تقریب کی صدارت کی۔ رکن اسمبلی افسر خان، اراکین بلدیہ محمد غوث، وجاہت علی خان، حبیب زین عارف، مجلسی کارکن صدیق علی اور یامین خان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ واضح ہے کہ سالار ملت مرحوم نے کئی سال قبل مجلس کی اس منفرد تعلیمی امداد کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، جس کے تحت اردو میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے والے غریب مسلم طلباء و طالبات کو تعلیم کی طرف راغب کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے مقصد سے انہیں اسکول بیگز، کاپیاں، کتابیں، گائیڈز، اسٹیشنری کے علاوہ رقمی انعامات دیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کے 10,000 سے زائد اردو میڈیم کے طلباء ہر سال مجلس اتحاد المسلمین کی اس تعلیمی امداد سے مستفید ہو رہے ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مجلس کی اس منفرد اسکیم کو مہاراشٹر تک وسعت دے دی ہے، جس کے تحت ناندیڑ کے 3000 سے زائد طلباء کو تعلیمی کٹس تقسیم کیے گئے۔ ناندیڑ میں مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ اپنے فضل، کرم اور رحم کی وجہ سے یہاں پر اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوطی عطا کرے گا، اور جو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کو آج ذمہ داریوں کو دی گئی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھائیں گے، اور اللہ ان کو ان کے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ اور میں صرف ان لوگوں کو ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کام آپ اخلاص کی بنیاد پر کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آپ کو نہ صرف کامیاب کرے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور لازمی بھی ہے ہم تمام کے لیے کہ ہم جو بھی کام کریں، اور خاص طور سے جب ہم ایک جماعت سے وابستہ ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اخلاص ہم میں پیدا ہو اور ہماری پوری نیت یہ ہو کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جو کام اخلاص کی بنیاد پر اس طرح کی نیت رکھ کر کیا جائے گا
तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। आज एक शुरुआत तंजीमी तौर पर यहाँ पर की जा रही है और मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में, आने वाला दौर, नांदेड़ की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी एक नई तारीख़ यहाँ पर लिखेगी। और हमने अपना आगाज़ किया है यहाँ के बल्दिया के इलेक्शन में, अल्लाह ने हमको कामयाब किया। असम्बली के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार ने हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का पूरा साथ था और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ताला एक ताकत और क़ुव्वत बनकर उभरेगी, जो ना सिर्फ नांदेड़ के मुसलमानों की एक बेबाक आवाज़ होगी, बल्कि नांदेड़ के तमाम कमज़ोर तबक़ात के लोगों की भी एक बेबाक आवाज़ बनेगी। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इसमें आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। सदर मजलिस ने अपने एक रोज़ा मसरूफ तरीन दौरे में तालीमी इमदाद के प्रोग्राम में शिरकत के बाद नांदेड़ टाउन में मजलिस के मुकामी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस मौके पर उन्होंने मुकामी जिम्मेदारों को इखलास के साथ काम करने की तलकीन की। इस प्रोग्राम के बाद अर्दापुर में जलसे आम मुनक़िद किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने सदारती खिताब में महाराष्ट्र की कांग्रेसी हुकूमत की मुसलमानों के साथ रवा रखे गए तासुब पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मुकामी मुसलमानों को मशवरा दिया है कि दीगर पसमानदा तबकात को साथ लेकर जदोजहद करें। था उन्हें चोरी करा, पुलिस वाले पकड़ के लाए चोर को। आप देखे हाँ ये नहीं है, इन्हें चोरी करा। पुलिस वाला आपसे क्या बोलता कि कितने पैसे गए? आप बोलते 100 रुपये। पुलिस वाला बोलता कि नहीं 100 रुपये नहीं दे सकते तुम्हारे को। आप बोलते क्यों नहीं दे सकते? नहीं, थोड़े तुम्हारे, थोड़े मेरे, थोड़े चोर के। कि आके मीठी बात कर देना कि हमारे बाबा के जमाने में उनके 2 दोस्ता मुसलमान। मेरे भाई ये कब तक तुम बात करते रहोगे? आज का नौजवान अपना हक मांगता है। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया आगे बढ़ रही है। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे कह रही है कि आपको एक ताकत बनना पड़ेगा। नतीजा क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो और बात है। हमेशा हम कब तक इन लोगों का साथ देंगे? आखिर इन लोगों ने क्या किया हमारे लिए? आपका हिंगोली, परभनी, वासिम और बुल्दाना, ये 4 जिले मरकजी हुकूमत के डेवलपमेंट के स्कीम में एक एक जिले को कम से कम 100 करोड़ रुपए दिए गए मुसलमानों के इलाकों में रोड डालने के लिए, मोहरी बनाने के लिए, स्कूल की क्लासरूम बनाने के लिए, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए, बोरवेल बनाने के लिए, बच्चियों के स्कूल में टॉयलेट बनाने के लिए, बैतुल खला बनाने के लिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस की हुकूमत को, मेरे साथ चल के बताओ तुम परभनी में कहां पर खर्चा किए? एक मुस्लिम इलाके में खर्चा नहीं किया। अरे पैसे हमारे नाम पर आते, यानी ये तो वो हो गया जो हमारी मशहूर हैदराबाद की कहावत कि मामू की दुकान पे नाना की फातिया। हर चीज पे लूट। हम क्या करेंगे फिर? क्या हमारा काम सिर्फ थालियां मार के रहने का है? आप आ रहे हैं तो पूरे अर्दापुर में साफ किया जाता। 2 दिन पहले से शराब पिलाई जाती, नहीं साहब आ रहे। अरे कब तक चलेगा ये ड्रामेबाजी? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारी कोई सियासी आवाज नहीं है, हमारी कोई पहचान, हमारे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है।
کیا آپ کو معلوم اردھاپور کے میرے عزیزان ملت کہ پورے مہاراشٹرا، آندھرا پردیش اور کرناٹکا میں قریب 119 یا 120 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں. ان 119 120 پارلیمنٹ کی سیٹوں میں صرف ایک ہی مسلمان، وہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. کیا یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے؟ ایک مسلمان کو کانگریس راشٹروادی یہاں سے منتخب نہیں کروا سکتے. ہم یہ سوال شیو سینا سے نہیں کرتے، نہ ہم کو جاننا ہے. مگر تم نے کیا کیا؟ کرناٹکا میں کیا ایک مسلمان نہیں جیت سکتا؟ 14% مسلمان مہاراشٹر میں، 16.5% مسلمان کرناٹک میں، اور وہاں پر ایک بھی نہیں جیت سکتا. تم سب سے بڑے فرقہ پرست ہو. تم ہم سے ووٹ لے سکتے، تم ہم کو ووٹ نہیں ڈال سکتے. تم ہم کو ووٹ نہیں ڈالتے، اس لیے نہیں ڈالتے کہ تم نہیں مانتے، تم نہیں چاہتے کہ مسلمان کامیاب ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کھلی فرقہ پرستی ہے. میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ فرقہ پرستی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیوں نہیں جیت سکتا یہاں سے؟ کیوں ہرا عبد الرحمان انتولے کو جتانا تھا اگر تم سیکولرزم پر قائم تھے؟ ارے ہم تو فرقہ پرست ہے نا. ہمارے آنے سے پہلے نوجوانوں کو بولا گیا کہ یہ کٹر، کیا وہ فرقہ پرست ہیں؟ بتاؤ آپ کون سے اچھے ہیں؟ میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. مالیگاؤں میں بچے جل سڑ رہے ہیں، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے. آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو 4% ریزرویشن، 4%. ہر سال گورنمنٹ کے میڈیکل، انجینئرنگ، MBA MCA کالج میں ہمارے بچوں کو موقع ملتا. پولیس میں بھرتی ہو رہی، ہمارے بچوں کو موقع ملتا. نرسز میں بھرتی ہو رہی، ہمارے بچوں کو موقع ملتا. کیوں مہاراشٹر میں نہیں دیتے ریزرویشن آپ؟ وہاں پر بھی تو کانگریس کی حکومت ہے، یہاں پر بھی تو کانگریس کی حکومت ہے. سوال فرق اتنا ہے میرے عزیز دوستو کہ آپ ابھی جاگے نہیں. آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. جس دن مہاراشٹر کے 13% مسلمان جاگ جائیں گے، مہاراشٹر میں کوئی حکومت نہیں کر سکے گا. اگر آپ کو صرف اٹھنا ہے، صرف اس شعور کو بیدار کرنا ہے کہ نہیں بہت ہو چکا، مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا. آئندہ اسمبلی الیکشن سے پہلے اگر مہاراشٹر میں راشٹروادی اور کانگریس کی حکومت مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دے گی تو اسدالدین اویسی کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گا نہیں کھڑا کرے گا. مگر میں مہاراشٹر کے ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک ضلع میں جا کر مسلمانوں سے کہوں گا کہ ایسی حکومت کا ساتھ مت دو جو تم کو ترقی نہیں کروانا چاہتی. تم کو سبق سکھا کر ہم رکھیں گے. تم ڈراتے ہم کو کہ بی جے پی شیو سینا، بی جے پی شیو سینا. ارے تم کیا کر رہے ہو پھر بتاؤ ہم کو. یقیناً وہ فرقہ پرست ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بی جے پی شیو سینا آئے، ہم نہیں چاہتے کہ گجرات جیسا فساد پھر ہو. مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے کچھ نہ دو. اپنی جیبیں بھرے جائیں گے. آپ کے سابقہ چیف منسٹر یہاں کے رکن اسمبلی اپنی ساس کے لیے فلیٹ لیتے آدرش میں. یار یہ مسلمان اردھاپور کا جھوپڑی میں پڑے رہے گا، ایک کمرہ 2 کمرے میں پڑا رہے گا. MLA صاحب، چوہان صاحب، یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ کی ساس کے لیے بڑا فلیٹ اور اردھاپور کے مسلمان کے لیے غریب کی جھوپڑی؟ 14 اکتوبر سے ریلیز ہونے والی ہندی فلم اذان کی ریلیز رکوانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت اور پولیس سے نمائندگی کی ہے. اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری اور معظم خان نے صدر مجلس کی ہدایت پر ریاستی وزیر اطلاعات DK ارونا سے ملاقات کی اور اس فلم کے نام اور بعض مناظر کو مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث قرار دیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ فلم کی ریلیز روک دی جائے. نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں اور جناب معظم خان صاحب رکن اسمبلی بہادر پورہ آج وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ
मोहतरमा DK रना साहिबा से मुलाकात की और मसला सिर्फ यही है कि एक फ़िल्म अज़ान के नाम से रिलीज़ होने वाली है, उस फिल्म को फौरी रोका जाए, क्योंकि सबसे पहले कि फ़िल्म के नाम पर इतराज़ है और दूसरे कि उसके बाद मनाजिर पर इतराज़ है कि उसमें कुछ गलत अंदाज से मुसलमानों को पेश किया गया और इस सिलसिले में हालात को बेहतर लाना, अमन की बहाली के लिए हम मुतालबा करते हैं कि इस फिल्म की रिलीज़ जो हो रही है उसको रोका जाए और जो काबिल एतराज़ मनाजिर है उसको उसमें से ख़त्म करके काट के आप रिलीज़ करना है तो कीजिए, लेकिन पहले नाम तब्दील होना है और काबिल एतराज़ मनाजिर उसमें से हज़फ होना। इस मुतालबे के तहत हम अभी मिनिस्टर साहबा से बात की, उन्होंने तयक़ुन दिया है और इस सिलसिले में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर AK खान साहब से भी बात की, उनको भी नुमाइंदगी की है और हमको तवक्को है कि हुकूमत इस सिलसिले में संजीदगी का साथ गौर करके इस फिल्म की नुमाइश को रोकेगी और हमारे जज्बात का एहतराम करते हुए हमारे इस मुतालबे पर अमल करेगी। हड़ताली तेलंगाना टीचर्स और रियासती हुकूमत के दरमियान बातचीत एक बार फिर नाकाम रही और टीचर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। टीचर्स तंजीमों के नुमाइंदों ने हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद की और सवाल किया कि आया हुकूमत मुलाजिमीन से बातचीत के लिए संजीदा भी है या नहीं। टीचर्स ने कहा कि हुकूमत हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ एस्मा और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई का इंतबाह दे रही है और दूसरी तरफ बातचीत के लिए बुला रही है। टीचर तंजीमों के नुमाइंदों ने फौरी अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा किया। మాకు తెలంగాణ ముఖ్యం, మీరు ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి మా యొక్క ఫీలింగ్స్ తీసుకెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారికి వివరించి కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టడానికి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది। అదేవిధంగా సమ్మె కొనసాగిస్తాం అని చెప్పడం కూడా జరిగింది। ఇస్మా చట్టాన్ని ప్రయోగించడం వల్ల ఎవరు భయపడడం లేదు, కానీ అది అప్రజాస్వామికం అని చెప్పి మరి మంత్రి గారికి చెప్పడం జరిగింది। దాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలి, ఉపాధ్యాయులపైన ఉద్యోగులపైన। वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों से अपील की है कि वह हड़ताल से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार कर लें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तयक़ुन दिया कि दस्तबरदारी के लिए आगे आने वाली तंजीमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा और ड्यूटी अंजाम देने वाले असातिज़ा को मुकम्मल सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी। एक सवाल पर पार्था सारथी ने कहा कि तेलंगाना का मसला सियासी है और इसको सियासी तौर पर ही हल किया जाएगा। స్కూల్స్ని రీఓపెన్ చేసినట్లయితే వాటి గురించి సానుకూలంగా ఆలోచన చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। మరి వారు కూడా ఆలోచన చేస్తారని చెప్పేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారు। మేము కోరింది ఏంటంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎక్కువగా పేద విద్యార్థులు, బలహీన వర్గాలు, దళితులు, ట్రైబ్స్, మైనారిటీస్ ఎవరైతే ఆర్థికంగా సామాజికంగా అట్టడుగునున్నారో వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతూ ఉన్నారు। మనకి సామాజిక నైతిక బాధ్యత ఈ పేద వర్గాల పిల్లల మీద ఉంది కాబట్టి దయచేసి మీరు స్కూల్స్ రీఓపెన్ చేయండి। అవసరమైతే కొంత సమయం టైమింగ్స్ కూడా మారుస్తానికి కూడా మేము సిద్ధమని చెప్పేసి చెప్పాము, స్కూల్ టైమింగ్స్ని కూడా। रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि असम्बली के स्पीकर उन्हें उनके दस्तूरी हक़ से महरूम कर रहे हैं। उन्होंने असम्बली पहुंचकर असम्बली सेक्रेटरी को एक याददाश्त पेश करते हुए उनके इस्तीफ़े को फौरी कबूल करने का मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने DGP पर शदीद तनक़ीद करते हुए एहतजाजियों के खिलाफ गैर ज़मानती कार्रवाइयों पर इंतबाह दिया। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस आखिर कितने एहतजाजियों को जेल में बंद रख पाएगी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को आग से न खेलने का मशवरा दिया। ఇప్పటికే స్పీకర్ గారికి మళ్ళీ ఒకసారి విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాం, తక్షణం రాజ్యాంగం మాకు కల్పించిన హక్కు మాకుంది కాబట్టి మమ్మల్ని వెంటనే ఈ యొక్క శాసన సభ్యత్వంకి వెళ్ళి విముక్తిని చేయమని చెప్పి మా ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు తెలంగాణ సాధనలో ఒక మెట్టు నేను ముందు ఉండాలనేటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి దయచేసి ఆమోదం చేయమని చెప్పి స్పీకర్ గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। ఇక రెండో విషయానికి వస్తే డీజీపీ ఏమనుకుంటున్నామేమో, ఇదేమి ఎమర్జెన్సీ ఉందా ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో?
లేక చట్టాలు ఏమైనా కొత్తగా వచ్చినాయా? ఎక్కడ లేని చట్టాలు, రైల్వే చట్టాలు కొత్తగా వచ్చినాయా? ఇలా రైల్వే పోలీసుల అధికారాలు కూడా ఈయననే తీసుకుంటా అంటాడు. कांग्रेस के रुकन असम्बली जी वेंकट राव ने बताया है कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम कांग्रेसी कायदीन रेल रोको प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए की जाने वाली जद्दोजहद में तमाम कांग्रेसी कायदीन हिस्सा ले रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से रकम लिए जाने के इल्ज़ाम पर वेंकट राव ने कहा कि KTR को इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ इसका सबूत भी पेश करना चाहिए। तहरीक तेलंगाना के लीडर्स ने सिटी सिविल कोर्ट के हड़ताली मुलाजिमीन के साथ इजहार यगानगत किया। रुकन असम्बली के तारक रामाराव और दीगर लीडर्स अदालत के अहाते में हड़ताल कर रहे थे। तेलंगाना में जो अवामी हड़ताल पिछले 30 दिन से चालू है, बहुत ही जोरों शोर से चल रही है। आज सिटी सिविल कोर्ट में जो है हमारे वकीलों के साथ जुडिशियल एम्प्लॉयज भी इकट्ठे हो गए और आज तेलंगाना की तहरीक जो है इस कदर तक, इस हद तक पहुंच गई है कि इसको कोई रोकने वाला है नहीं। आज तेलंगाना की जिद्दोजहद जो है एक मंजिल की तरफ, एक रिजल्ट की तरफ, एक नतीजे की तरफ चल रही है और केंद्र सरकार भी जो है, मरकजी हुकूमत जो यूपीए की वहाँ पे है, बिल्कुल आज तेलंगाना देने से इनकार तो नहीं करने की एक माहौल बन गया है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ के वजीर आला और यहाँ के जो DGP है, दोनों भी आज तेलंगाना आवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर सेहत DL रविंद्र रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि KCR के फर्जंद KTR पागलों की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असम्बली पर चीफ मिनिस्टर से रकम लेने के इल्जाम पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि दीवाने की बड़ पर कोई भी समझदार आदमी तवज्जो नहीं देता। चिलकलगुड़ा पुलिस हुदूद में एक टोली के चंद अफराद ने एक शख्स पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण रेड्डी ने 4TV को बताया कि चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब हुसैन बादशाह, मोहम्मद अशरफ और उनकी टोली के चंद अफराद ने एक शख्स नागराज पर आहनी सलाखों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि हमले की वजह पुरानी दुश्मनी थी जो झगड़े की वजह बन गई। नागराज के वालिद ने चिलकलगुड़ा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई और हुसैन बादशाह और अशरफ को गिरफ्तार हो गया, जबकि उनका एक साथी फरार है। रेड हिल्स के इलाके में एक फ्लैट को आग लगने से सारा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर इंस्पेक्टर सुरेंद्र बाबू ने मीडिया को बताया कि जुमेरात के दिन दोपहर करीब 3 बजे खुर्शीद टावर में वाक़ फ्लैट नंबर 102 को आग लग गई, जिसे करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद बुझाया गया। पुलिस ने मुतासरा फ्लैट के आसपास के फ्लैट्स में रहने वालों का तखलिया कराया ताकि कोई जानी नुकसान न हो सके। आग लगने की वजह गैस लीकेज बताई जा रही है। मलकपेट के इलाके शंकर नगर में गुज़िश्ता कई साल से जारी गुड़म्बे के अड्डे को मकामी अवाम ने हल्ला बोलते हुए बंद करवा दिया। पुलिस ने इब्तिदा में मामूल का हक अदा करते हुए गंदगी के खिलाफ धावा करने वाले अवाम पर लाठीचार्ज किया, लेकिन मीडिया की मुदाखलत के बाद चादरघाट पुलिस को मजबूरन गुड़म्बा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। शंकर नगर के इलाके धोबी गली के अवाम गुड़म्बा बेचने वालों की गैर समाजी सरगर्मियों से बदजन थे। उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा पुलिस में यह शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार अवाम खुद ही इस अड्डे को बंद करने निकल पड़े, जिस पर उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। इसके अलावा मकामी पुलिस के ताउन से हौसला पाकर गुड़म्बा फरोख्त करने वालों ने एक नौजवान पर तलवार से हमला कर दिया। मीडिया की मुदाखलत के बाद पुलिस होश में आई और रात देर गए अड्डे पर धावा किया और 15 थैले गुड़म्बा जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा है कि खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे लेके आए तो उनको रोकने गए तो पीछे से तलवार लेके आके उन्हें मार दिया। वो छिक्का वो पैकेट बेचने वाला दोनों मामू भाई। कब से चल रहा है ये? तो चल रहा, सालों से चल रहा है। अफजलगंज पुलिस ने एक सारिक के पास से मसरूखा रकम हासिल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 40 लाख रुपए मसरूखा रकम बरामद कर ली। पुलिस ने बताया कि शमशीरगंज के रहने वाले एक सारिक बाल किशन माली ने अपने मालिक रविंद्र अग्रवाल की 54 लाख रुपए की रकम का सरखा किया था और उसमें से 40 लाख रुपए नरेश के पास रखवाए थे। पुलिस ने
رویندرا اگروال کی شکایت پر تحقیقات کرتے ہوئے نریش کو گرفتار کر لیا، جبکہ بال کشن مفرور ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ رویندر اگروال پیچھے گاڑی میں ان کا بیٹا دیپک اگروال اور ان کا سروینٹ بال کشن تھا۔ انہیں کیا ہے راستہ میں چپل چھوڑ دیے، پہلے ان کا دماغ میں پلان تھا، پہلے پلان تھا چھوڑ دے کے بچے کو کیا بولے چپل لے کے بول کے بولے تو انہیں گڈ انٹینشن کیا کرے وہ چپل لانے کو پھینک، یہ بیچ میں کیا کرے یہ پیسے لے کے بھاگے۔ بحرالعلوم حضرت محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرہ مولانا محمد صدیق صدیقی کا قریب شام 4 بجے کیئر ہاسپٹل معظم جاہی مارکیٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ قلب اور گردے کے عوارض کی وجہ سے کچھ دن سے دواخانے میں شریک تھے۔ نماز جنازہ بعد نماز جمعہ مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی اور تدفین صدیق گلشن بہادر پورہ میں عمل میں آئے گی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمتوں میں دیے گئے تحفظات پر سختی سے عمل آوری کی ہدایت، تمام محکموں کو حکومت کا میمو۔ ریل روکو احتجاج کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی، ڈی جی پی کا انتباہ۔ متنازع ہندی فلم اذان کی ریلیز رکوانے حکومت اور پولیس سے مجلس اتحاد مسلمین کی نمائندگی۔ ہڑتال سے دستبردار ہو جانے کی صورت میں ملازمین کے مطالبات پر غور، چیف منسٹر کا تیقن۔ احتجاجی ٹیچرز کے ساتھ بھی حکومت کی بات چیت ناکام، ہڑتال جاری رکھنے ٹیچرز تنظیموں کا اعلان۔ اور پسماندہ طبقات کو ساتھ لے کر جدوجہد کرنے مہاراشٹر کے مسلمانوں کو صدر مجلس کا مشورہ۔ خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔